कांदोळी येथील रिव्हर प्रिन्सेस नंतर आता त्याच मालकाचे अंधेर नगरी हे जहाज करंजळे किनाऱ्यावर लागल्यानं तेथील समुद्राला आणि मच्छीमारी करणाऱ्या कुटुंबियांच्या घरांना धोका निर्माण झालाय। काल परवापर्यंत समुद्रात उभं करून ठेवलेलं हे जहाज खवळलेल्या समुद्रामुळे किनाऱ्याला लागलं। येथील मच्छीमार बांधवांनी या जहाजाला जोरदार आक्षेप घेतला असून 48 तासात येथून हे जहाज हटवलं न गेल्यास कायदा हातात घ्यावा लागणार असल्याचा इशारा गोयच्या रापणकारांचो एकवोट या संघटनेनं दिला होता। आता 30 तारीख सांती हिंगा एंकराक हा ती 50 मीटर एंकर कोताली मुळे ती साडानली ती नांगर तुंटलो एक आणि ते आता राती वयर पडल्या वयर म्हणजे सामकी कंप्लीट वयर पडल्या मुळे ते आता तो ते आनी तेका कितें जावपाक शकता कोण तेका बुराक पडोन वो कितें जावन आमकां हिंगा पोल्युशन जावपाक शकता आणि ते म्हणटा तेका एकूच नांगर आसलो हो फुडलो तेका 4 नांगर आसता फाटल्यान 2 फुडल्यान 2 म्हणजे तो फुडलो नांगर तेजो एक तुंटला हे तुंटून ते आता कंप्लीटली वयर पडल्या आता ते काडटा म्हणटा आता पळोवया केन्ना काडटा ती वयर म्हणजे खंय आयला तुमचें घर काय आसा न्ही आमच्या घराक आता तेंकोन पडल्या सारकी वयर तेका आता लोकांनी खूब लोकांनी ती पळयल्या आणि आता ती आनीक फुल टायटाक गोडी आनीक तेज्या वयर येवपाक शकता हे आमच्यान काय सांगूंक जायना कित्याक वेदर आता राफ हा आणि तेजो तो पेलवण येयलो तो पोतोन गेलो कित्याक तो जाण आपणाच्या रिस्कीन तो काडूंक आपणाक दोरी दिवपाक मेळना तो पोतलो आता तो म्हणटा तेजो मॅनेजर कोण आता 2 घेतलो 2 आमकां दिसना खरेंपण 2 घेतलो म्हणून एंकर तुटला लागून कितें जावं शकता कितें प्रॉब्लेम जावं शकता एंकर तुटला तर आमकां फिशरमॅनाक माल करता तो कित्याक आमची नेटां पिंजोवन येवपाक शकता आनी आमकां जाय तितलें नुस्तें उडून आतां डॅमेज जावपाक शकता ताका लागून आमी ते गव्हर्मेंटाक आमी रिक्वेस्ट करतले तो नांगर तेणी काडचो आनी आमकां तो काडल्यार आमकां साडान लॉस जावपाक शकता। 48 तास आज पूर्ण होत असून सदर जहाज येथून हटवलं नसल्यास कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे। सदर जहाज एकदम किनाऱ्यापर्यंत आल्यानं दिवसभर अनेक लोकांनी ती पाहण्यासाठी समुद्रावर गर्दी केली होती। या जहाजामुळे येथील समुद्रातील जीवसृष्टीलाही धोका पोचणार असल्याचं मत गोयच्या रापणकारांचो एकवोट या संघटनेचे सचिव तथा माजी आमदार माथानी साल्ढाणा यांनी व्यक्त केला आहे। It was very shocking to see another ship, a transshipper, belonging to the same person who is responsible for the damage done in Kandoli by River Princess, being kept in almost in the mouth or near the shore of Karanjale. Now this ship, this transshipper, how it is come there, nobody knows. If you ask the captain of ports said that he has not given permission. The MPT also said that they are not going to allow any ships of this person to be anchored into the MPT jurisdiction. The Coast Guard has said that it is going to be dangerous, and it is already dangerous because it has already drifted toward the shore. Now we know the damage done by the River Princess in Kandoli area, and I don't understand how Captain of Ports has allowed to keep it there. Anyway, it is going to affect the traditional fishermen because they cannot cast their nets there. One. Second, it is going to affect the ecology of the area there because the sand is going to, erosion is going to be there, and that place is very sensitive and unstable. So there is a danger of the entire coast being washed in Karanjale area, for which the government of Goa will have to pay heavy price. The third thing that I would like to say is the irresponsibility of the captain of ports and the ministry of captain of ports, who have allowed the ships to come there. After knowing the damage that is done in Kandoli, after knowing that it has become so difficult to get that ship removed, even if he had good intention, it is being difficult. I don't understand why another disaster is called for by the government. I blame the government because it is in the jurisdiction of Captain of Ports, Goa government. The fishermen from all over Goa has united on this issue, and we have given a warning and an ultimatum for the government to remove within 48 hours. The 48 hours are ending today almost in the evening. We will be meeting tomorrow to take the next decision as to what to do with the ship. The government cannot blame us for any untoward incident if it occurs in the process of getting the ship removed.
It is the government who is responsible, or else the government should remove it immediately. I read in the paper that a tow is, what you call that? मच्छीमारी करणाऱ्यांना आपल्या होड्या नेता येत नाहीत, तसंच त्यांना अनेक अडचणींना व अपघात होण्याची शक्यता असल्यानं याच्या विरोधात कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सला अनेक तक्रारी करूनही पोर्ट कॅप्टनचे मास्कारेनस अद्याप त्या ठिकाणी फिरकलेच नसल्याचा आरोप करण्यात आलाय. काल रात्री मांडवी नदीत उभी करून ठेवलेलं गोवा प्राईड या कॅसिनो जहाजाचा नांगर तुटल्यानं पोर्ट कॅप्टन मास्कारेनस यांनी जातीनं लक्ष घालून ती जेटीपर्यंत आणण्यास मदत केली. परंतु मच्छीमारांना येथील अनेक घरांना आणि किनाऱ्याला या अंधेरी नगरी जहाजामुळे धोका निर्माण झाला असताना तसंच अनेक तक्रारी करूनही कॅप्टन मास्कारेनस फिरकले नसल्यानं मच्छीमारांनी संताप व्यक्त केला आहे.